हेलो फ्रेंड्स जगन्नाथ इलेक्ट्रोनिक्स रो आउ एक वीडियो को आपण मानको स्वागत मु कल्याण आपण मानको स्वागत करछि। तो सांग माने आज हमर जने भाई आस्तिले कुडे रो पुरे वाशिंग मशीन नवा भाई तो ताको हमें पचारि बुझिबा आज ताकर एक्सपीरियंस केमिति रहिला हम दुकान रे तो प्रॉपर प्राइस पाइले कि नहीं तो आसंतु सांग माने भाई के साथ कथा होबा। तो भाई आज आस्तिले हम दुकान को आस्तिले वाशिंग मशीन देखियो नेले भी मध्य तो केमिति कोन एक्सपीरियंस रहिला एठी आउ प्राइस हिसाब रे आउ दुकान रो सब केमिति कोन लागिला ठीक आपण शेयर करले बेटर रहइबो। ଆପଣ କହିଲେ ଆଜିକା କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରିଲେସନ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ପରଚେଜ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଯେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିହେଭଟା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଜିନିଷ ନେଲୁ ତାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ ପିରିୟଡ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରେସ୍ପନ୍ସ ତାଙ୍କର 100% ରହେ କଷ୍ଟମର ପ୍ରତି, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଓଭରଅଲ ଜିନିଷ ନବା ପାଖରୁ ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କି ମୋ ରିଲେଟିଭ ସର୍କଲ ଯୋଉମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ମୋ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହିଁ ଦିଏ। धन्यवाद भाई आपण आसीथिबारु बहु मूल्य समय जे हम सटे कथा हले बहुत भलो लागिला। तो भाई नेक्स्ट टाइम जदी किछि जहा भी होबो आपण हम सहित कांटेक्ट करिवे प्लस हम फेसबुक रे मु आपन को पेज शेयर कर देबी पेज रे भी आपण ठीक हमको फॉलो कर देबे आ नेक्स्ट व्यूअर मानन को आपण जदी किछि कहबार अछि कहि परिवे। मो नेक्स्ट कस्टमर मान को कहया पई चाहूची जे आमे तो 10 वर्ष होला हम रिलेशन रहिछि, किंतु आपण माने जेते बेले सोर विजिट करछन्ती कोनसी इलेक्ट्रोनिक्स सहित आपण को हिसाब रे आनी परन कि मु आपण को प्रेफरेंस देबी जे गुड सिटीजन हिसाब रे कि आपण जगन्नाथ को थरे विजिट करन। आपण नबा न नबा अलग कथा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड विजिट जगन्नाथ इलेक्ट्रोनिक्स, आफ्टर दैट यू कैन बाय और नॉट।